ক্লাসিক গাড়ির ব্যাপারটা কি? প্রতি বছর বার্লিনের ক্লাসিক গাড়ি দিবসে হাজার হাজার মানুষ সমবেত হন। Die Kinder winken, die Leute freuen sich. Stopped at this car because it caught my eye. I know it's pretty, and I know that what I would look good in. বিখ্যাত শপিং স্ট্রিট কুডামের 2 কিলোমিটার অংশ পুরো সপ্তাহান্ত বন্ধ রাখা হয়, যাতে কৌতূহলী পথচারী এবং মোটরপ্রেমীরা তাদের প্রিয় পুরাতন মডেলের গাড়ি নিয়ে উদযাপন করতে পারেন। Ich sehe hier Autos, die ich in meiner Jugend zum Teil als neu gefahren habe und freue mich, die hier zu sehen. জার্মানিতে কোনো গাড়ির লাইসেন্স প্লেটে ঐতিহ্য যুক্ত করতে সেটির বয়স অন্তত 30 বছর হতে হয়। Na, gebaut wurde er in 93, 2007. রকি রোজ এমন এক মেকানিক পরিবার থেকে এসেছেন যাদের সবাই ক্লাসিক মার্সিডিজ চালান। আধুনিক যানবাহনের চেয়ে কেন তিনি ক্লাসিক বেশি পছন্দ করেন? Früher ging es noch ein bisschen um Leidenschaft, Liebe und was will der Kunde wirklich und wo ist die Kunst in dem Auto. Heute hat sich das alles ein bisschen entwickelt nach dem Motto, wir bauen Autos, es soll sicher sein, so viel Technik wie möglich, aber nicht so robust wie möglich und nicht so langlebig wie möglich. এখানে সবার মনেই নানা তুলনা ঘুরপাক খাচ্ছে। Da braucht man nicht mit E-Autos oder Öko oder irgend so einen Quatsch erzählen. Wenn jeder sein Auto 45 Jahre lang fahren würde und die würden so lange halten, dann hätten wir die ganzen Probleme nicht. I do love classic cars and I do love the sound of them. I have to admit that the future is electronic. There's always a place for the classics. আপনি কি মনে করেন আধুনিক মডেলগুলোর কোনটি 30 বছর পর জনপ্রিয় হবে?